दशम अध्याय श्रीशुक उवाच निज भुवने गले हरि शुण परीक्ष दंडधारी शत्रुगणक सिद्ध देखी असुर बने महादुखी बलि संगते विचारिले युद्धरे उद्यम से कले नाना युद्ध धरी करे माइले अति कोप भरे सिंधु मंथन प्राय गोल धाइले चतुरंग बल असंग अश्व सज कले हस्ती को हस्ती हेनी तुले ओट महिषी खर पृष्ठे बेगे धाइले घोर दुष्टे सरभ कंधे के बसंती के कपि पृष्ठे आहरती के गृध काकबक कंधे बसिले युद्धर आरंभे अमूल्य धन ब्रज मुष्टि विविध शस्त्र कुंत जष्टि चर्मभूषित कलेभर भूषित कुंतक विस्तार नाना प्रकार सज होई धाइले मने क्रोध होई शंख मृदंग तुरी भेरी अति उत्कृष्ट नाद करी हेमंत परम दारुण होइला देवासुर रण से हरि माया दिव्य माने जे रूपे समुद्र मंथने हेमंत विष्णुर मोहने निराश होई सुधा बाने सर्वदानव एक मते जणाई बलिर ग्रहते उद्यम कले जेबा अर्थे नले विधिर आयते शत्रुंक कार्य सिद्धि देखी भाली सकल मने दुखी समस्ते होई जुथ विचार कले एक चिते देवंकु बाहुबले मारी सर्वसंपद नेबा हरि तेबे जे जीवन आंबर संग्रामे हेब श्रेयस्कर हेमंत मनरे विचारी सर्वे धाइले शस्त्र धरी अमृत पाने देव गण इच्छन्ति असुरंग रण स्वभावे विष्णुपारायण भये से न करती रण हेमंत देवासुर रण निगम परम दारुण सते बरस निरंतर समर कले देवासुर शबद करी बाहुनादे दुजंती विविध आयुधे बाजंती शंख रण भैरी टमक मंगला मौरी सफल मंगल सुबाद्य गज तुरंग घोर नादे सुबिला शबद गहल सिद्ध मंथने प्राय कोल लागिला युद्ध एक एके धनुज गण बृंदारके बाहाना नाना बाहाने विजय करी रणे धाइले शस्त्र धरी ओटर पुष्टे के बसंती के अबा आहरती के बसे रथ के बाखरे के मृग बानर कंधरे के ब्राघ के सिंह आरोही के गृध कंक बड़े देही जल भाषक तिमिंगले दृढ़ आसन बसी बड़े सरवे हरस के बसे गवय मक्षय गवृक्षे के शिवा केहू कृकलासे सके के अबा मानुषे अमूल्य रत्न दंड छत्र नील लोहित शीत पीत विराजे बाराह चामरे चर्मभूषण पाग शिरे विविध शस्त्र के भूषण शोभित देवासुर गण विविध तीक्ष्ण शस्त्र मनु प्रखर रवि रश्मि जेने हेमंत देवासुर बाल स्मृतु स्वभावे महागोल अति कुपित देवासुर किय बा देवा पटांतर शोभित महावीर रणे सागर जलजंतु जेने मन वचन गोचर अधिकृत भयंकर हेमंत रथे बड़ी बसी वीर वेष्टित चौपासे मुनिची विप्रची चितिबाण ब्रज द्रष्ट जे विलोचन संबर आयो मुख हेतु शंकुनी तारक प्रयति वृद्धा अटे ना काल नाभ कूल इलड़ जे निशुंभ अरिष्टि शंकर शिरमय त्रिपुराधिपति कालय निर्वात कवच कपल जिमुत धुंदुभि उत्कल पोलम पुस्त भूत संतापन हयग्रीव जे वक्रसेण अरिष्टि नेमिनादि वीरे न मिलिले समर भूमिरे न पाई अमृतर भाग मने बहिले महाराग वैराग समर मध्य बलि शोभा किबा उपमा ताकु देवा नक्षत्र मध्य पुनः शशि असुर मध्य जेने दिशि बलि संगते पंथी पंथी बलि दानव गोत्र ज्ञाति सकल देवघोर रणे बलि आवरी जणे जणे करती सर्वे सिंहनाद शंख दुंदुभि बहुवाद्य देवंक युद्ध करी बड़े बेड़िले अशेष मंगले हेमंत बलि बल चाहि सकल देव कोप बही साजिले सुरपति संगे असुर घोर रण
ରଙ୍ଗେ ଐରାବତ କନ୍ଦେ ବସି ସୂର୍ଯ୍ୟ କିରଣ ପ୍ରାୟ ଦିଶି ସେ ସୁର ପତିକି ଆବରି ଆନନ୍ଦେ ବାଦ୍ୟନାଦ କରି ନାନା ବାଦନ ଶସ୍ତ୍ର ତୁଲେ ଅଶେଷ ଦେବ ବିଜେ କଲେ ଶ୍ରଣ ସଂକୁଳ ମହାଗୋଳ ସମୁଦ୍ର କୂଳେ ବେନି ବଳ ମିଳି ସକଳ ଦିଗପାଳ ଶବଦ ସିନ୍ଦୁର ଉଲ୍ଲଳ ଶସ୍ତ୍ର ଉଚ୍ଚାଇ କୋପ ମନେ ନାମ ଭାସନ୍ତି ଅନ୍ୟାନେ ନିକଟେ ମିଳି ଘୋର ନାଦେ ଯୁଦ୍ଧ କରନ୍ତି ଅତି କ୍ରୋଧେ ଇନ୍ଦ୍ରର ତୁଲେ କଳି ଯୁଦ୍ଧେ ଦାରୁଣ ମହାସୁର ମଦେ ତାରକା ମଧ୍ୟେ କାର୍ତ୍ତିକୟ ବିଶ୍ୱକର୍ମାର ସର୍ବମୟ ବରୁଣ ବେନି ହେତି ବେନି ବୀର ପ୍ରହତି ମିତ୍ରେ ଯୁଦ୍ଧ করে যমর তুলে কাଳ নাভ যুদ্ধ করই বহি গর্ব সম্বর তুষ্টা তুলে রণ সবিতা তুলে বিরোচন অপরাজিত যে নমুচি রণে বসিলে তো বহি রুচি অশ্বিনী পূর্ববর্তা ঘেনি সমর করନ୍ତି এবেনি সূর্যর তুলে বাণাসুর রাহুর তুলে নিশাচর পোলমা সঙ্গরে সমর করই অনଳ যে বীর ସମୁନି ସବୁ ବୀର ବେନି ଭଦ୍ର କାଳୀଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଘେନି କରନ୍ତି ଯୁଦ୍ଧ ଭୟଙ୍କର ବୃଷ କପି ଯେ ଜୟ ବୀର ମହିମା ବିଭାବରୁ ସଙ୍ଗେ ଯୁଦ୍ଧ କରଇ ନାନା ରଙ୍ଗେ ଇଲୋଳ ବାପାତି ସହିତେ ପରଣେ ପଶିଲେ ବ୍ରହ୍ମପୁତ୍ରେ ସନକ ତୁଲ୍ୟର ମନ୍ଦ ନିର୍ଭୟ କରନ୍ତି ସଂଗ୍ରାମ ଦୁର୍ଗସ ତୁଲେ ଋତିପତି ଉତ୍କଳ ମାତାର ସଂଘତି ଇନ୍ଦ୍ର ଯେ ପଛ କତି ଥିଲା ବଳି ତାହାଙ୍କୁ ଅନାଇଲା ଜ୍ୟୋତିଷଙ୍କୁ ଚାରି ବାଣ ବେଗେ ବାନ୍ଧିଲା ଗୁରୁ ଟାଣ ସାରଥି ଏକ ବାଣେ ଦୁଃଖୀ ଇନ୍ଦ୍ର ଧାଇଁଲା ତାହା ଦେଖି ବଳିର ଯେତେକ ନାରାଜ ବେଗେ ଛାଦିଲା ସୁରରାଜ ବଳିକି ଚାହିଁ ମନ୍ଦ ହାସେ ବେଗେ ମିଳିଲେ ତାର ପାଶେ ଇନ୍ଦ୍ର ଅଦ୍ଭୁତ କର୍ମ ଚାହିଁ ବଳି ଯେ ମନ ରୋଷ ବହି ପୁଣି ଶକ୍ତି ଧରି କରେ ପେଶଇ ବାସବ ଉପରେ ଉଲକା ଯେସନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ମାର୍ଗେ ପଡ଼ି ବିରାଜ ଦଶ ଦିଗେ ସେ ଶକ୍ତି ବଳି ହସ୍ତେ ଥିଲା ଇସିତେ ଇନ୍ଦ୍ର ତା ଛେଦିଲା তোমারু শুক্ল বাস রুষ্টি বলি হস্তরু বেগে কাটি নপারি মায়া প্রকাশিলা তৎক্ষণে অন্তর্ধান হেলা মায়েরে শিলা বৃষ্টি হেলা মেঘ গগনে আচ্ছাদিলা দেবଙ୍କ উপরে বরসে বিদ্যুৎ জেনে দশ দিশে পুଣି ক্ষণকে বহু দৃষ্টি ইন্ধন কোটি কোটি ଦେବାଗ୍ନି ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତି ମଣ୍ଡଳ ସମରେ ଶିଳା ପଡ଼ନ୍ତି ତାଙ୍କ ଶିରେ ଗହନ ଦେବଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ନ୍ତି ମହାଘର ରଣେ ବୃଷିଳ ମହାସର୍ପ ଗଣେ ବରାହ ବ୍ୟାଘ୍ର ସିଂହ ହସ୍ତି ସମ୍ମୁଖେ ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି ଶତ ସହସ୍ର ଜାତୁ ଧାନ ନେଇ ସୈନ୍ୟ ଚିହ୍ନ ଶୂଳ ହସ୍ତେ ପିଟନ୍ତି ଦେବଙ୍କର ମାତେ ରାକ୍ଷସୀ ଗଣ ବହୁ ନାଦେ ସମର ମିଳିଲେ ଆନନ୍ଦେ ପ୍ରଳୟ ଜେନେ ମେଘମାଳ ମିଳିଲେ ଗଗନ ମଣ୍ଡଳେ ଗମ୍ଭୀର ଗୋରନାଦ କରି ସଂଘନେ ବରସନ୍ତି ବାରି ପୁଷ୍ପ କ୍ଷଣକେ ଅଗ୍ନିବୃଷ୍ଟି ପ୍ରଳୟ ରାଶିରେ ପ୍ରକଟି ପ୍ରଳୟ ପ୍ରାୟ ଅତି ବେଗେ ଅଗ୍ନି ବେଢ଼ିଲା ଚାରିଦିଗେ ସମୃଦ୍ଧ ଉଲ୍ଲୋଳ ଲହରୀ ଉଠିଲା ଗୋରନାଦ କରି ପ୍ରଚଣ୍ଡ ବାତେ ଉର୍ମିଗଣ ଉଠିଲେ ଦଶ ଦିଶନ୍ତି ଭୀଷଣ ଏମନ୍ତ ସୁରଙ୍କ ମାୟା ଅଦୃଶ୍ୟ ନାନା କାୟା ନାନା ପ୍ରକାର ମାୟା ବଳେ ପଶିଲା ଦେବଗଣ ମେଳେ ଅସୁର ମାୟା ବଳ ଦେଖି ତ୍ରିଦେଶ ସମର ଉପେକ୍ଷୀ ବିକଳେ ଭ୍ରମନ୍ତି ଗଗନେ ଅସୁର ମହାବଳ ଛନେ ରହି ନ ପାରି ସ୍ୱର୍ଗପଦେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କଲେ ଚିତେ ଦେବଙ୍କ ଭୟ ଦେଖି ହରି ଗରୁଡ଼ ପୃଷ୍ଠେ ବିଜେ କରି ପୀତବସନ ପରିଧାନ ସୁନ୍ଦର କମଳ ଲୋଚନ ଯୁଦ୍ଧେ ଅଇଲେ ଚତୁର୍ଭୁଜ କୁଣ୍ଡେ କନ୍ୟା କୁଣ୍ଡଳ ରତ୍ନ ସାଜେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ କୌତୁସ୍ତୁଭ ମଣି ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ ପୁଞ୍ଜି ପୁଣି ଏମନ୍ତ ରୂପେ ଦଇତାରି ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବିଜେ କରି ମାୟା ଦେବଙ୍କ ବେଢ଼ିଥିଲା ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଦେଖି ନାଶ ଗଲା ତେବେ ସେ ଦେଖନ୍ତି ଆକାଶେ ତମ ଯେ ସନର ବିତ୍ରାସେ ଜାଗ୍ରତର ସୁପଜନେ ମିଛ ଗୋବିନ୍ଦ ଦେଖନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଅସୁର ମାୟା ନାଶ ଗଲା ଦେବଙ୍କୁ ନିର୍ଭୟ ହୋଇଲା ଦେବଙ୍କ ମଧ୍ୟ କାଳ ନେମି ଲୁଚି ଯେ ଥିଲା ମାୟା ଘେନି ଶୂଳ ବୁଲାଇ ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ମିଳିଲା ଗୋବିନ୍ଦ ସମ୍ମୁଖେ ପିଟିଲା ଗରୁଡ଼ ଉପରେ ହରି ଧରିଲେ ବାମ କରେ ସେ ଶୂଳ କାଳ ନେମି ମୁଣ୍ଡେ
କରି ପ୍ରହାରିଲେ ପ୍ରଚଣ୍ଡେ। ମାୟା ସହିତ ମହାବୀର ତକ୍ଷଣେ ହୋଇ ହେଲା ଶତ ଚୂର। ମାଳି ସୁମାଳି ବେନି ବୀର ଦେଖି ମିଳିଲେ ଅତି ଖରେ। ତ୍ରିଶୂଳ ଗୋବିନ୍ଦ ଉପରେ ପ୍ରହାର କଲେ ମହାଘୋରେ। ତାହାଙ୍କ ତେଜ ଦେଖି ହରି ସୁଦର୍ଶନ करे ଧରି। ସେବେନି ବୀର ମୁଣ୍ଡ ହାଣି ଶଙ୍ଖ ଶବଦେ ଚକ୍ରପାଣି। ମିଳିଲେ ଦେବଗଣ ମଧ୍ୟେ ତ୍ରିଦେଶ ଦେଖନ୍ତି ଆନନ୍ଦେ। ସେ ହରି ଚରଣ କମଳେ ସୁଜନ ଚିନ୍ତି ଧ୍ୟାନ ବଳେ। ଅଷ୍ଟମ ସ୍କନ୍ଧେ ଭାଗବତ ଅଦ୍ଭୁତ ବିଷ୍ଣୁର ଚରିତ। ଭାଷା ପ୍ରବନ୍ଧେ ନିରୂପିତ କହିଲା ବିପ୍ର ଜଗନ୍ନାଥ। ଇତି ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତେ ମହାପୁରାଣେ ପରମହଂସ ସଂହିତାଏ 82 ସ୍କନ୍ଧେ ଦେବାସୁର ଯୁଦ୍ଧ ନାମ 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। 10ମ ଅଧ୍ୟାୟ। ଶ୍ରୀ ଶୁକ